ભગવાન રામ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 लोचन विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु खनारी बहु दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना विद पुराण आनंद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। હવે ગરબા માટે ઊભા થઈ જજો બહેનો। ભગવાન રામ પધાર્યા તો દરેક વ્યક્તિને વિનંતી કે એનો મોજ કરતા બે તાલી ગાવી છે, 3 તાલી કરવી છે। જે ચાલુ તમે 4 તાલી 2 તાલી 6 તાલી ચાલુ કરો આવશે।